Добрый вечер. Добрый вечер, Ibu. Добрый вечер, Ibu. Так, как дела? У меня хорошо, Ibu. Нормально. Так, хорошо. Домашнее задание есть? Ada PR? Ya, ada. Ada, Ibu. Halaman? Empat, Ibu. Окей. Так, хорошо. Домашнее задание, да? Проверяем. Kita periksa. Упражнение 3 ya. Iya. Так, хорошо. Начнем. Kita mulai dari Charles yuk. Yang mulai dari operasinya 3, Ibu ya. Ya. Ana знает Irinu и Ивана. Она знает Ирину и Ивана. Хорошо. Йолан? Iya, Ibu. Sergei встречает Часу и Петра. Я, Сергей встречает Сашу и Петра. Так, хорошо, Фика. Olga ждет Наташу и Юлию. Юлию, я. Ольга ждет Наташу и Юлию. Так, хорошо. Чарльз? Таня видела Владимира и Светлану. Таня видела Владимира и Светлану. Хорошо. Йолан? Позовите, пожалуйста, Людмилу. Людмилу. Dari nama Lyudmila. Позовите, пожалуйста, Людмилу. Tolong panggilkan Lyudmila. Так, хорошо. Фика? Он спрашивал Андрея. Charles? Кого слушают дети? Маму и папу. Маму и папу. Молодцы. Dальше, упражнение 4. Diisi dulu, baru nanti dibikin dalam bentuk lampau ya. Так, хорошо. Йолан, yuk. Днем я много работаю. Вечером я узнаю, смотрю интересные фильмы, читаю книги. Смотрю, tadi Yolan bilang интересной фильмы. Iya, Ibu. Так, sekarang kita lihat kata bendanya. Kalau misalkan Yolan bilang filmы, berarti dia dalam bentuk plural. Ya kan? Iya, Ibu. Otomatis kata sifatnya juga harus dalam bentuk plural. Tadi интересной, walaupun dalam singular dia salah. Harusnya интересный ya. Karena film maskulin. Nah, kalau filmы plural berarti jadinya интерес. Iya. Интерес. Iya, sama-sama plural. Интересные фильмы. Kalau misalkan satu berarti интересный, belakangnya ikrat oye, film. Bukan oi ya. Baik, Ibu. Читаю книги boleh, читаю книгу boleh ya. Так, хорошо. Artinya semua tahu ya. Pada siang hari saya banyak bekerja. Pada sore hari saya makan malam. Dan menonton film-film yang menarik. Membaca buku. Так, хорошо. Фика? У меня есть друг. Сегодня я иду друга. Он любит слушать любит музыку. Иногда мы гуляем в парке или Играем
Bersyahmati. Tak. Sinyalnya kayaknya hilang ya. Iya, sinyalnya Vika hilang. Halo Bu, maaf. Oh iya, apa sinyalnya ya? Iya. Tak, oke, хорошо. Artinya, umumnya есть друг, saya punya teman. Сегодня я жду друга. Saya hari ini menunggu teman. Dia suka mendengarkan musik. Kadang-kadang kita jalan-jalan di taman atau bermain catur. Nah, хорошо. Sekarang Charles bikin dalam bentuk lampau. Bahwa ini terjadi kemarin. Včera я много работал. Вчера я узнал, смотрел интересные фильмы и читал книгу. Terus, Lalu у меня есть друг. Itu sifatnya я ждал друга. Тогда siwatnya nggak usah. Ya sudah, druga. Siwatnya kan hari ini berarti kan. Siwatnya nggak usah dipakai. Oh iya Bu, saya mau bertanya Ibu. Untuk yang kalimat selanjutnya kan on любит слушать музыку. Nah, ini kan fakta Ibu. Kalau itu nggak usah dibikin lampau, karena itu kan kayak hobi ya. Ya, fakta begitu Ibu ya. Iya, jadi tetap aja on любит слушать музыку. Jadi tetap on любит слушать музыку. Иногда мы гуляли. Anda nggak usah pakai inagda. Langsung aja мы гуляли в парке. Karena kan kemarin ya. Kalau inagda juga dia biasanya pakai bentuk present sekarang. Мы гуляли в парке. Мы гуляли в парке или играли в шахматы. Или играли в шахматы. Ya, jadi kalau misalkan kayak kata-kata любит, itu kan suatu kegiatan yang kontinu ya, yang rutin kita lakukan. Jadi ya nggak perlu dibikin bentuk lampau. Sama kalau inagda itu biasanya kita pakai present. Inagda ya пишу письмо, иногда я гуляю в парке. Kalau bikin bentuk lampau berarti inagdanya nggak usah kita pakai. Вчера мы гуляли в парке bisa diganti вчера ya. Baik. Так, хорошо. Дальше упражнение 7. Напишите вопросы. Kita bikin pertanyaannya. Так, хорошо. Yang A, tak Noli udah masuk ya. Noli coba упражнение 7 yang A. Baca dulu jawabannya. Я читаю новую интересную книгу. Pertanyaannya, какую книгу вы читаете? Какую книгу вы читаете? Так, хорошо, молодец. Так, yang berikutnya, Yolan. Ya, Ibu. Я вижу известного политика. Pertanyaannya, кого политика вы видите? Какого, bukan кого. Kata sifat. Kalau кого kita bertanya kata benda. Какого. Dari какой jadi какого политика вы видите? Какого политика вы видите, ya? Так, хорошо. Vika berikutnya. Vika. Iya Bu, nomor berapa Bu? Maaf, Nomor, nomor 7, operasinya 7 yang V. Oh, yang V. Я смотрю французский film.
Ini aku gini, что ты смотришь? Что ты смотришь? Ya. Что ты смотришь? Хорошо. Yang G, Charles? Yang G, Ibu. Ya. Kagovo, я знаю этого американского актера. Jadi pertanyaannya? Jadi pertanyaannya, ini saya tidak tahu Ibu, ini sepertinya saya salah. Tapi saya tadi jawabnya, ты знаешь этот человека или нет? Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita bikin pertanyaannya kan dari kata bendanya. Di situ kata bendanya apa? Aktor. Ya. Ya, saya mengenal pemain film Amerika ini ya. Yang kita tanyakan nama dia, pemain film yang mana yang Anda kenal atau kamu kenal. Jadi pakainya yang kata sifat. Yang kata sifat, kalau kata sifat untuk orang maskulin jadinya dari akhiran, ya dari akhiran etabo Amerikanskого aja kita udah tahu berarti pertanyaannya Kakova. Akhirannya kan obo ya. Jadi Kakova akciora. Kakova akciora, вы знаете. Ya. Какого актера вы знаете? Так, хорошо. Yang D, Noli? Я жду моих старых друзей. Каких друзей вы ждете? Ya, каких друзей вы ждете? Так, хорошо, молодцы ya. Semuanya paham. Saya pikir kemarin pada bikin pertanyaannya simple. Maksudnya, Bu, tapi Bu boleh tanya nggak? Yang V punya saya tuh Kakoi bilang V Smotrich itu salah ya, Bu? Benar, Kakoi film V Smotrich bisa juga. Justru lebih tepat ya dibanding Что ты смотришь. Kakoi film ты смотришь atau Kakoi film V Smotrich itu lebih tepat ya. Kakoi film V Smotrich. Французский фильм я смотрю, ya. Так, хорошо, молодцы. Sekarang operasinya 8. Membuat kalimatnya, susunannya, dan konjugasinya ya. Nah, хорошо. Nomor 7. Nomor 7. Operasi 8 nomor 1. Yolan ya coba. Baik, Ibu. Bercirati beli nasionalaya biblioteca. Cerah membeli nasionalaya biblioteca. Konjugasinya Ibu. Pages 6 Yolan. Gede. Cerah. Moi. Willy gede pages 6. Nasionalnoi. Terus? Biblioteca. Ya. Yang pertama biblioteca itu terbuka atau tertutup? Tertutup. Tertutup. Kalau tertutup berarti v atau na? Nah. Kalau na berarti kita di atas gedung perpustakaannya. V Ibu berarti. V. Nasionalnoi, ya udah bener. Biblioteke. Walaupun di situ nggak ada V-nya, tapi kita harus lihat pagesnya ya. Kalau memang dia dibutuhkan pages 6 ya harus kita
tambahin. Jadi jangan kecele ya, jangan maksudnya jangan ragu, jangan lupa gitu ya kata depannya. Nah, хорошо. Nomor 2, Vika. Oh, Vika keluar sinyalnya. Tak, berarti Charles? Ya, Ibu. Masya bestriel apa ini bisa? Bestrecil. Oh, ini kalau misalnya saya buat masa lampau tidak apa-apa, Ibu ya? Nggak apa-apa. Masya bestrecil starevo druga v dramatickoj teatre. Sepertinya saya salah ini. Yang ini. Sebentar, ini si Vika. Tidak ada ini sinyalnya, Bu. Iya, keluar-keluar. Saya jawab dulu bentar ya. Nah, oke. Yang pertama subjeknya Masya ya. Masya Strecila berarti melampau. Oh, dia cewek, Bu. Kenapa? Masya itu cewek, Bu. Cewek. Oh, Masya kan dari nama Maria. Oh. Jadi Strecila. Masya Strecila Kavo. Pajas 4. Starevo druga. Starava druga. Ya, Ogo kan, druga. Oke, lalu dramaticus theater itu tempat, berarti gede, pajas 6. V. Dramatices. Apa ya? Ki. Teater maskulin berarti akhiran kata sifat untuk maskulin. Akhirannya, Charles, diingat kembali. Dramatices kom. Koi. Kom, iya maskulin. Cea. Teatre, iya. Masha встретила старого друга в драматическом театре. Так, хорошо. Nomor 3, Noli. Моя сестра любит слушать классическую музыку в филармонии. Молодец. Моя сестра любит слушать классическую музыку в филармонии. Моя сестра любит. Любит untuk Ana, слушать-nya dalam bentuk infinitif. Слушать классическую музыку в филармонии. Nah, хорошо. Nomor 4. Vika bisa ada sinyalnya? Iya, Bu. Jelas nggak tapi? Jelas. Ya. 4 ya. Raditeli, kupilan, nobi, komputer, v magazini. Nah, udah benar. Tol kata rajicili kupilih ya. Karena rajicili kan plural. Rajicili kupilih. Raditili kupilih novoi komputer v magazini. В магазине. Так, хорошо. Молодец. Nomor 5, Yolan.
Haceli pani. Ini dikonjugasikan juga Kak Bu yang panyumatnya. Mei itu mei bukan teh. Oh iya tuh. Mhm. Mei haceli panimat. Mhm. Ruskie liuji harasho. Nah, kata kerja kedua selalu dalam bentuk infinitif. Lalu yang berikutnya, Yolanda itu kavo, orang hidup. Liuji kan, akhirannya untuk plural orang hidup. Benda hidup. Oh. Plural. Plural. Pajas 4 ya, Bu? Iya, pajas 4, plural untuk benda hidup. Tuhan. Kata sifatnya dulu. Ei sama Niat-niat. i. Kata sifat. Beh sama ih. Ih. Ruski. Liujinya baru lunak. Liu je. Karena kata benda Ruski liu je. Хорошо. Мы хотели понимать русский людей хорошо. Atau мы хотели хорошо понимать русских людей. Bisa juga ya. Baik, Ibu. Nah, хорошо. Nomor 6, Charles. Мои дети любим красную икру. Tak, Jeci, singular apa plural? Plural, Ibu. Berarti jadinya kepemilikannya? Mai. Mai, ya. Mai, Jeci. Tadi agak-agak samar antara Moy sama Mai. Mai, Jeci, Liu, plural? Любят. Любят. Что? Красную икру. Так, молодцы. Хорошо. Nomor 7, Noli. Русские туристы были в старых городах Суздаль и Новгород. Так, туристы были в старых городах. Туристы были в старых городах. Суздаль и Новгород. Туристы были в старых городах Суздаль и Новгород. Так, хорошо, молодцы. Sepertinya kurang lebih semua paham ya, dikit-dikit yang kurang-kurang, akhirannya nanti dihafalkan kembali. Nah, хорошо. Sampai di sini page 4, ada yang mau ditanyain? Terkadang masih susah untuk ini, Bu, memberi akhirannya itu, Bu. Iyalah, pasti. Karena kan banyak ya. Itu proses ya, Charles. Jadi gak usah khawatir. Kalaupun salah nggak masalah. Namanya proses ya. Nggak bisa langsung sekaligus. Ya, apalagi nggak ada praktek. Nggak apa-apa. Yang penting dibuka-buka aja tabelnya. Atau misalkan dibikin sendiri nih. Misalkan dengan tangan sendiri ya. Pages 1 akhirannya gimana. Pages 6 akhirannya kemarin gimana. Kata benda, kata sifat, kata ganti orang, itu yang penting ya. Kata petunjuk bisa belakangan. Ya sementara ya harus rajin ya, karena tidak ada praktek ya.
Dan kalau misalkan belum bisa berangkat juga kita kan online juga kurang maksimal ya. Iya, Jadi Ibu. nggak Takutnya apa-apa. begitu. Dijalanin aja pelan-pelan. Baik, Ibu. Terima Хорошо. kasih, Ibu. Sekarang kita coba, oke sebentar kita coba latihan teks-teks di Shkatulочка. Kemarin udah pada ngambil? Oh, udah saya kirim ya? Udah terima ya? Sudah, Ibu. Oke, ini halaman 41. Coba buka teksnya halaman 41. Kita coba baca 2 atau 3 teks dalam pages 4 sama 6. Так, россияне читали, россияне читают. Jadi orang-orang Rusia sebelumnya membaca. Orang-orang Rusia sekarang membaca? Pertanyaannya. Так, nomor 1 di situ. Понимаете ли вы слова престижно? Престижно tahu? Престижно itu apa? Trendy gitu. Ya. Prestijna artinya trendy, jadi maksudnya sedang populer gitu. Detektif, detektif juga. Klasika, klasik. Nah, хорошо, читаем ya. Kita coba cita ya. Kita coba baca. Так, хорошо. Vika, yuk boleh baca. Vika ada? Vika keluar lagi ya. Tak, oke. Kalau begitu, Noli yuk. В Советском Союзе люди читали много. Читать и иметь книги было престижно. Terus, Сейчас купить книгу легко. Книжные магазины большие, красивые. Вы можете купить детективы, классическую, новые книги, старые книги. Oke, cukup ya. Coba kita artikan. В Советском Союзе, Советский Союз itu adalah Uni Soviet ya. В Советском Союзе люди читали много. Di zaman Uni Soviet, orang-orang banyak membaca. Читать, иметь книги было престижно. Membaca dan memiliki, image memiliki. Dan memiliki buku-buku saat itu trendy. Сейчас купить книгу легко. Sekarang membeli buku mudah. Книжные магазины, toko-toko buku, большие, красивые. Besar-besar dan bagus-bagus. Anda bisa membeli detektif-detektif, klasik, buku-buku yang baru, buku-buku yang lama. Так, продолжает Йолан. Ya, Ibu. Oh, baca, Ibu. Ya. Один американец купил в Москве книгу. Эту книгу он искал в Америке и не нашел. Эта книга на английском языке. И написал ее американский писатель в России в хорошем книжном магазине. Вы можете купить все, что хотите.
Hai ya ini, Bu. Nu, N. Kalau nggak jelas di bukunya aja, Yolanda. Buka Baik, Bu. bukunya. Nu, noci, Pachci. oh, Nu, naci. pachci. Oke, kita artikan dulu ya. Один американец купил в Москве книгу. Seorang warga negara Amerika, laki-laki, telah membeli di Moskow buku. Эту книгу он искал в Америке и не нашел. Buku ini dia telah mencarinya di Amerika dan tidak ketemu. Искать, mencari, найти, menemukan ya. Так, эта книга на английском языке. Buku ini dalam bahasa Inggris. И написал ее американский писатель. Dan yang menulisnya penulis Amerika. Di Rusia, di toko buku yang bagus, Anda bisa membeli semua apa yang Anda mau. Ну, почти, ya hampir semua ya. Jadi bukan semua, ya hampir semua. Так, хорошо. Дальше. Charles? Но россияне сейчас читают не так много, как раньше, потому что много работают, потому что есть телевизор и компьютер. В наше время много читать. Itu banyak К сожалению. К сожалению. Не престижно. Престижно иметь много денег, дорогую машину, большую квартиру. Престижно ходить в хороший ресторан и ездить за границу отдыхать. Oke, cukup. Sekarang kita artikan. Ну, россияне сейчас читают не так много, как раньше. Tetapi sekarang orang-orang Rusia yang membaca tidak begitu banyak seperti sebelumnya. Раньше sebelumnya. Karena banyak bekerja mereka ya. Потому что много работают. Потому что есть телевизор и компьютер. Karena ada TV dan komputer. Di waktu kita, в наше время, di waktu kita maksudnya sekarang ya, di waktu kita banyak membaca, sayangnya sudah tidak trendy. Yang trendy apa? Image много денег, memiliki banyak uang, дорогую машину, memiliki mobil yang mahal, memiliki большую квартиру, apartemen yang besar. Престижно ходить в хороший ресторан. Trendy jalan-jalan, trendy pergi ke restoran yang bagus, dan ездить за границу отдыхать, dan jalan-jalan keluar negeri untuk beristirahat. Liburan maksudnya, istirahat, отдыхать, liburan. Tak, хорошо. Vika, lanjutannya? Ya, Vika udah keluar lagi ya. Tak. Oke, berarti balik lagi ke Noli. Россияне читают не так много, как раньше, но читают. Молодые люди находят книги в интернете. Люди постарше любят обычные бумажные книги. Вы берете книгу, открываете ее. Путешествие началось. Путешествие. Oke.
Россияне читают не так много, как раньше, но читают. Orang-orang Rusia yang membaca tidak sebanyak sebelumnya, tetapi ya mereka membaca ya. Anak-anak muda malah diuji anak muda. Nakhojit dari kata kerja nakhajit. Artinya seperti mencari dan menemukan ya. Mencari dan menemukan ya. Jadi mereka anak-anak muda mencari dan menemukan buku-buku di internet. Люди постарше, orang-orang yang lebih tua, любят обычные бумажные книги, suka yang biasa, buku yang kertas ya. Buku-buku asli maksudnya. Вы берете книгу, Anda mengambil buku, открываете ее, открывать membuka. Открывать. Открывать, membuka. Membukanya ya, открывать ее maksudnya membuka buku. Путешествие началось. Путешествие artinya perjalanan. Perjalanan dimulai. Начаться. Ya, kemarin kita tahu kata kerja начаться dari CV. Dimulai. Так, хорошо. Ya, ada beberapa banyak kata-kata baru. Sekarang kita coba отвечаем на вопросы. Много или мало читали люди в Советском Союзе? Charles, banyak atau sedikit orang-orang yang membaca pada zaman Uni Soviet? Banyak, Ibu. Много. Jawabnya lengkap dong. В Советском Союзе люди читали много. Люди читали? Люди читали много. Так. Йолан, почему современные россияне читают не так много, как раньше? Kenapa orang-orang Rusia zaman sekarang tidak banyak membaca seperti sebelumnya? Потому что много работают. Есть телевизор и компьютер. Oke, sudah cukup, nggak apa-apa itu aja. Itu udah mewakili sebagian banyak ya. Потому что много работают, есть телевизор и компьютер. Так, хорошо. Так. Dальше kita cari teks yang lain. Sebentar kita cari. Sebentar. Oke, yang agak mudah mana ya? Так, хорошо, ini kita coba ini yuk. Я ответил на вопросы. На вопрос. Halaman 37 ya. Так. Vika, ayo coba Vika. Mumpung sinyalnya ada. Ini halaman 37 buku biru ya, Bu ya? Kan, skatulochka yang buku hijau. Malah ketinggalan di kamar. Bentar, Bu. Ini di screen share-nya nggak kelihatan? Lah, kemana sih Vika? Tak, emang itunya kelihatan nggak? Screen share-nya kelihatan nggak? Enggak, Bu.
Oh, Tulisannya cuman hitam terus ada tulisannya gitu. oh, coba sebentar. Lengkap dela, Bu. Bukan. Ini emang sinyalnya Bu kayaknya waktu itu. Sekarang belum kelihatan juga. Iya, enggak kelihatan tetepan. Oh, oke. Kalau Hitam doang. judulnya ya Advecil Nova Pros. Ketemu? Keluar lagi, Bu. Oke. Coba sekarang kedengaran. Iya, heeh. Ya advetilna, ya advetilna vapros. Imena sugestivat. Baca teksnya aja langsung, Vika. Oh itu. Dari Atnasde, iya, biar nggak kelamaan. Atnasdi skorat Sakrat. gulyal. Atnasde sakrat. Atnasdi sakrat gulyal. Na ulise nazna komi kilavier proselivo. Vy neznajte, kde живет Sakrat. Tak, hilang ya. Oke. Вы не знаете, где живет Сократ? Na etoi ulice v doме naprotiv advetil Sakrat. Lagi. Ver atrila женщина и человек просил ее. Oke, хорошо, cukup. Kita artikan dulu ya. Однажды Сократ гулял. Suatu hari, Однажды itu suatu hari, Sokrat berjalan-jalan. На улице незнакомый человек спросил его. Di jalan, seseorang yang tidak dikenal bertanya padanya. Вы не знаете, где живет Сократ? Anda tahu tidak di mana tinggal Sokrat? Jawabannya apa? На этой улице, di jalan ini. В доме напротив, di rumah di seberang. Di rumah seberang ya. Ответил Сократ. Sokrat menjawab. Дверь открыла женщина. Pintu, perempuan membuka pintu ya, dibalik. Perempuan membuka pintu dan orang itu bertanya padanya. Tak, Charles, lanjut baca. Могу я видеть Сократа? Сократ гуляет. Скоро вернется. 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 Человек стал ждать Сократа. Когда Сократ стал ждать, когда Сократ вернулся домой, человек спросил: Я встретил вас на улице. Почему вы сразу не сказали, что вы Сократ? Вы не сказали, что хотите видеть Сократа. Вы спросили, где он живет. Я ответил на ваш вопрос. Tak, хорошо. Belum paham artinya banget ya, jadi nggak ada yang ketawa ya. Masih mikir. Oke, diartiin ya. Ntar setelah diartikan baru pasti ketawa. Oke. Могу я видеть Сократа, katanya ya. Bisakah saya melihat Sokrat? Sokrat гуляет, скоро вернется. Вернется dari kata kerja вернуться.
Vernuться artinya kembali. Vernuться kembali. Nah, хорошо. Sakrat jalan-jalan. Sebentar lagi akan kembali. Atau segera akan kembali. Человек стал ждать Sakrata. Стал ждать itu mulai menunggu ya. Orang mulai menunggu sakrat. Ketika sakrat вернулся kembali pulang, человек спросил, orang itu bertanya, "Я встретил вас на улице." Saya kan bertemu Anda di jalan. Почему вы сразу не сказали, что вы Сократ? Kenapa Anda tidak langsung berkata bahwa Anda Sakrat? Serazu itu langsung ya. Kenapa Anda tidak langsung berkata bahwa Anda Sakrat? Вы не сказали, что хотите видеть Сократа. Anda tidak berkata bahwa ingin bertemu Sakrat. Вы спросили, где он живет. Anda bertanya di mana dia tinggal. Saya telah menjawab pertanyaan Anda. Masuk akal ya? Masuk akal, Ibu. Iya, masuk akal. Oke, ternyata nggak lucu ya. Nah, Lucu, Ibu. lucu ya. Pinter orang itu Tapi berarti. kena mute aja, Ibu. Kenapa? Oh, ke-mute. Iya. Pinter orang itu, benar kan? Dia bertanyanya di mana Sakrat tinggal, bukan Anda Sakrat apa bukan. Jadi pinter orang yang bikin cerita ini. Tak, хорошо. Отвечаем на вопрос. Kita jawab pertanyaannya. Кого встретил Сократ на улице? Yolan, siapa yang ditemui Sakrat di jalan? Незнакомый. Stranger. Tapi kita lihat pertanyaannya. Kavo Pajesh 4. Sakratnya menjadi subjek. Jadi Pajesh 4 dia. Sakrát na ulici встретил кого? Незнакомого. Незнакомого. Че? Человек. Человек juga berubah kata bendanya. Человека. Сократ на улице встретил незнакомого человека. Так, хорошо. Lagi, Yolan. Какой вопрос задал Сократу незнакомый человек? Pertanyaan yang bagaimana yang telah diberikan kepada Sokrat, orang yang tidak dikenal itu? Dia bertanya apa? Gimana, Ibu? Pertanyaan apa yang telah diberikan kepada Sokrat, orang yang tidak dikenal? Jadi dia bertanya apa sama Sokrat? Незнакомый человек спросил его, вы не знаете, где живет Сократ? Nah, iya, itu kan menurut teks. Kalau misalkan Yolan jawab secara orang ketiga, jadi langsung jawab aja, mengikuti pertanyaannya. Незнакомый человек спросил, где живет Сократ. Jadi nggak perlu kita baca teksnya ya. Intinya aja. Ya, незнакомый человек спросил, где живет Сократ. Так, terakhir. Почему Сократ сразу не сказал, что он Сократ? Kenapa Сократ tidak langsung berkata bahwa dia Сократ? Почему? Mana tadi? Почему? Потому что незнакомый человек не сказал. Не спросили. Не спросили.
Gimana Ibu ngomongnya? Не спросили, кто, bisa aja misalkan, потому что незнакомый человек не хотите видеть Сократа, он спросил, где он живет. Atau где Сократ живет. Jadi dijawab dua-duanya. Незнакомый человек не спросил, где живет. Terbalik. Незнакомый человек спросил, где живет Сократ. Где живет Сократ. Makanya dia tidak bilang bahwa dia sakrat karena yang ditanya adalah di mana dia tinggal. Ya. Tak, хорошо. Terakhir ini sedikit ya. Соедините слова. Sambungkan kata-katanya. Встретить Сократа. Так, Vika ada? Oke, isinya ada susah ya. Iya, Bu. Ada. Ayo disambungkan ответить sama жить. Tak, hilang lagi ya. Oke, Vika hilang lagi ya. Dengerin aja dulu. Berikutnya Noli yuk. Ответить на вопрос. Жить в доме. Жить в доме. Так, хорошо. Cukup lah ya 2 teks. Sisanya di rumah boleh skatoloskanya itu dibaca-baca aja sendiri di rumah ya. Jadi tidak usah menunggu kapan dibahas. Karena waktunya nggak cukup. Jadi kita paling baca 1-2 teks. Selebihnya baca di rumah ya buat tambahan kosakata. Tak, oke. Ada waktu setengah jam. Kita masuk ke pages berikutnya. Radicilny pages dulu ya. Kenapa? Karena radicilny pages dia sedikit berhubungan dengan vinicilny pages. Supaya nyambung ya. Radicilny pages 2, pertanyaannya kavo chivo. Kita flashback, diingat iminicilny pages. Pertanyaannya apa? Story gitu. Кто что? Berikutnya kita pelajarin sudah predložné pages. Pertanyaannya? Каком, какой. Kom? Какой. Нет. Akom, acom. Cuma 2 kan? Oh ya, acom, acom. Ya, akom, acom. Tak, lalu vinicilny pages yang terakhir. Pertanyaannya? Какого, Kavo. Кого. Что? Кого что? Sekarang radicilny pages. Artinya genitive case ya. Genitif, kasus genitif. Pertanyaannya kavo, chivo. Ini dibacanya chivo. Walaupun tulisannya cego, tapi kita bacanya chivo. Sama-sama siapa dan apa. Lalu bisa juga untuk geje. Di mana? Maksudnya yang mana? Yang ukavo. Ya, di mana juga bisa pakainya nanti misalkan ukavo ini bisa kita bilang pada siapa ini kayak geje. Kenapa? Karena kita berada di suatu tempat atau suatu seseorang, di tempat seseorang. Ukavo. Jadi bisa diartikan juga sebagai geje. Atkuda pakainya pages 2 dari mana? Sama kata tidak, нет кого, нет чего. Ya. Jadi yang diingat kalau нет tidak ada itu pasti pakainya pages 2. Nah. Oke.
Kita mulai dengan kata benda ya. Хорошо, agak sedikit riwah untuk pluralnya, tapi nggak usah khawatir, nggak langsung harus dihafalkan saat ini juga ya, karena pluralnya ini bisa dikatakan paling sulit ya kalau untuk Pajas 2, karena akhirannya banyak. Nah, kata bendanya. Muskorot dia akhirannya a, ya, atau iya. Ya. Tak. Lalu feminim akhirannya ei, i, atau ii. Srednji rod akhirannya a sama ya dan iya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk maskulin akhirannya sama seperti Pajas 4 yang benda hidup. Ya. A sama ya. Nah, untuk pluralnya baru yang agak banyak ya. Untuk pluralnya kita lihat. Untuk maskulin, dia akhirannya bisa of. Kecuali jika huruf akhirnya je, ce, she, sya. Dia pakainya yef. Ye, konsonan je, ce, she, sya selalu pakainya ye. Srednji rod kadang-kadang tanpa akhiran. Lalu bisa juga y untuk akhiran y. Dan i ikratko y untuk akhiran iy. Ženský rod tanpa akhiran. Ini kayak yang Pajas 4 ya. Jewushka, jewushek. Jedushka, jedushek. Kalau srednji rod sama. Kayak akno jadinya oken. Ya, jadi dia nggak ada huruf vokalnya di akhir. Nah, bisa juga tanda lunak ya untuk feminim yang akhirannya ya. Biasanya dia diakhiri dengan tanda lunak. Yang akhirannya tanda lunak dia diakhiri dengan y. Yang akhirannya iya diakhiri dengan i ikratkoye. Jadi ini justru dibalik ya. Makanya agak sulit untuk pluralnya. Tapi nggak apa-apa, perlahan-lahan ya. Semua butuh proses. Contoh. Yang simpel aja. Kavo нет в классе. Siapa yang tidak ada di kelas? Виктора, Наташи нет в классе. Victor sama Natasha yang tidak ada di kelas. Pismo от кого? Surat dari siapa? Это письмо от мамы, папы, брата, сестры. Surat dari siapa? Ini surat dari mama, papa, saudara laki-laki, dan saudara perempuan. В нашем городе нет моря. Di kota kita tidak ada laut. Nah, skolka. Skolka artinya berapa? Untuk nanya berapa selalu pakai Pajas 2. Lalu kata bendanya dibikin dalam bentuk plural. Skolka stolov v klasi. Ada berapa jumlah meja-meja di kelas? Skolka auditori v našej školi. Berapa jumlah auditorium atau ruangan di sekolah kita? Skolka komnat v našem dome. Berapa jumlah kamar di rumah Anda? Jadi kita lihat, komnata jadinya komnat tanpa akhiran. Babushka jadinya babushek tanpa akhiran. Jedushka, jedushek, jevushek, jeushki, jevushek. Kenigi jadinya kenik, ya. Jadi ini maksudnya tanpa akhiran. Karena apa? Huruf akhiran ya itu kan biasanya untuk feminim. Vokal A. Vokal ya. Sedangkan di sini tidak ada vokal sama sekali. Akhirannya dia konsonan. Skolka okan v tvojej komnati. Berapa jumlah jendela di kamar kamu? Akno jadinya okan. Tanpa akhiran juga. Tanpa akhiran vokal. У кого ты брал словарь? Я брал словарь у брата.
Di mana atau pada siapa kamu telah mengambil kamus? Saya telah mengambil kamus di saudara laki-laki. Ya, ini maksudnya di mana itu tadi. Tak, хорошо. Sampai di sini ada pertanyaan untuk kata bendanya. Нет? Nah, Masih belum, Ibu. Oke, kalau belum ada kita buka halaman. Pages 2 itu halaman. Karena ini buku lompat-lompat sih ya. Tak. Ada sedikit di halaman 78, urop 14. Ya. Di situ sudah ada kata ganti orang. Berarti kita coba kita buka ke kata ganti orang dulu ya. Oke. Kata sifatnya kita skip dulu. Kata ganti orang ya, личное местоимение. Ini kok pages 6, bentar salah. Pages 2. Oke ya. Nah, pages 2 untuk kata ganti orang perorangan bisa tanpa awalan, bisa dengan awalan. Bisa pakai U, bisa tanpa U ya. Jadi kalau yang tanpa U dia sama seperti pages 4. Minya, cibia, yevo, yeyo, nas, vas, ih. Kalau misalkan yang dengan U sama aja tinggal tambahin U. Uminya, u cibia, u nyevo. Bukan u yevo. U nyevo, u nyeyo, unas, uvas, unyih, bukan uih tapi unyih. Di sini contohnya ya. Так. Кого вчера нет на уроке? Вчера меня не было на уроке. Kemarin saya tidak ada di kelas. Atau sama aja dengan я не был на уроке. Itu kalau pakai pages 1 ya. У кого есть ручка? Pada siapa ada bolpen? У него есть ручка. Padanya laki-laki ada bolpen. Contohnya lagi yang di buku halaman 78 kita lihat. Ya, yang judulnya Сегодня у нас нет урока. Tak, oke. Kolom pertama yang uminya yes, coba dibaca Charles. У меня есть билет. У меня есть словарь. У меня есть газета. У меня есть лекция. У меня есть пиво. У меня есть платье. У меня есть деньги. Oke, itu kata bendanya di pages nomor 1 ya, karena ada. Tapi kalau kita bilang tidak ada, di sebelahnya Charles coba dibaca lagi. У меня нет билета. У меня нет словаря. У меня нет газеты. У меня нет лекции. У меня нет пива. У меня нет платья. У меня нет денег. Денег. Ya, jadi dari situ kita bisa lihat kata bendanya. Kalau yang maskulin, bilet, biljeta, словарь, словаря, feminim, gazeta, gazetei, leksia, leksii, netral, piva, piva, place, placia, plural, jenggi, jenik. Ya, jenggi itu bisa langsung dihafalkan aja karena selalu dalam bentuk plural. Так, хорошо. Sekarang kita lihat tabel berikutnya. Ada tulisan сегодня, вчера, завтра. Hari ini, kemarin, besok. У меня, у тебя, у него нет чего. Нет apa? Экзамена.
Kalau misalkan kita mau bilang kemarin, Uniyo, Unas, atau Uwas, atau Ukawo, terserah siapa aja. Nie było egzamina. Jadi kita selalu pakainya yang belo. Kenapa? Karena dia tidak ada subjek. Ya, jadi tidak adanya itu untuk si objeknya. Makanya dia dibikin dalam bentuk netral, belo. Uminya nie было egzamina. Ya. Завтра у них, у Петра atau у Ани, у кого bebas. Не будет чего? Экзамена. Kalau misalkan kata bendanya plural, berarti kita bentuk lampaunya juga plural ya. Včera у меня не были чего? Экзаменов. Ngikutin akhiran dari plural juga. Ya. Jadi sebenarnya semua intinya akhirannya berubah ya. Itu yang membuat sulit. Lalu di bawahnya kita bisa lihat uminya нет времени itu artinya tidak ada waktu. Saya tidak ada waktu. Itu juga bisa langsung dihafalkan. Tak, Yolan, coba zadanya 3 dibaca modelnya contoh. Я хочу купить машину. Разве у тебя нет машины? Я хочу купить машину, падеж nomor 4. Tunggu dulu ya. Я хочу купить машину, падеж nomor 4, купить что? Lalu разве itu kayak semacam masa sih gitu. Разве у тебя нет машины? Masa sih kamu tidak ada mobil gitu. Ya. Tak, хорошо. Berikutnya coba Noli baca. Tom хочет купить фотоаппарат. Разве у него нет фотоаппарата? Ya, разве у него нет фотоаппарата? Masa sih dia tidak punya kamera ya? Fotoaparat itu kamera. Nah, sekarang coba masing-masing bikin satu dialog kayak gini. Ya, kata bendanya bebas aja ya, 2 menit ya, nggak usah lama-lama. Coba masing-masing dibikin persis seperti dialog ini. Kata bendanya bebas aja. Ini kalau mau lihat akhiran kata bendanya ya. Tabelnya. Nah, akhir coba dikerjakan sebentar aja.
Sudah? Sudah, Bu. Oke, yuk kita sekarang dengerin Noli dulu yuk. Satu atau dua, Bu? Bikinnya berapa? 2 boleh, dua-duanya yuk. Nggak masalah. Ya, Bu. Irina хочет купить новую сумку. Разве у нее нет сумки? Разве у нее нет? Так, sumka. Diingat? Seven magic letter selalu bertemu I. Нет? Ki. Sumki, bukan sumkei. Sumki. Kegehejsya. Ya, sama tanda lunak kan selalu bertemu I. Разве у нее нет сумки? Так, хорошо. Yang satu lagi, Noli? Оля хочет купить новых очки. Разве у нее нет очков? Так, очки. Оля хочет купить новые очки. Так, saya juga lupa kalau очки jadinya apa, sebentar ya, cek dulu ya. Iya, Bu. Noli jawabannya нет чего. Очки-nya jadi gimana? Очка aja, Bu. Разве у нее нет очков? Aha, yang benar adalah нет очков. Oh, очков. Ya, karena очки selalu dalam plural ya. Очки kan plural. Jadi нет очков. Разве у нее нет очков? Оля хочет купить новые очки. Разве у нее нет очков? Так, хорошо, молодец. Berikutnya Charles, yuk. Я хочу купить ручку. Разве у тебя нет ручки? Хорошо, молодец. Bikinnya satu apa dua? Dua, Ibu. Oke, satu lagi. Yang kedua, on хочет купить книгу. Разве у него нет книги? Разве у него нет книги? Так, хорошо, молодцы. Yolan, yuk. Saya cuma bikin satu, Ibu. Ya, nggak apa-apa, yuk. Я хочу купить ноутбук. Разве у него нет ноутбука? Ya, разве у него нет ноутбука? Так, хорошо, молодцы. Sekarang kita lihat zadanya 4. Zadanya 4. Itu ada 2 kamar ya. Komnata Irena sama Komnata Ramon. Nah, disuruh apa? Membandingkan. Сравнить две комнаты. Bandingkan 2 kamar. Скажите, что есть и чего нет в комнате Ирины и Рамона? Katakanlah apa yang ada dan apa yang tidak ada di kamar Irena dan kamar Ramon. Contoh, в комнате Ирины есть магнитофон. Kamar Irena yang sebelah kanan. А в комнате Рамона нет магнитофона. Ya, ini kita langsung aja. Ya, waktunya juga udah nggak banyak. Kita langsung aja. Tinggal dilihat apa yang ada di kamar siapa, apa yang tidak ada ya. Kita coba yang pertama Noli. Yang di kamarnya Irena ada, di kamar Ramon tidak ada, ataupun sebaliknya. В комнате Ирины есть ваз. В комнате Рамона нет. Vaza. Vas bunga maksudnya? Vaz. Iya, Bu. Vaza. Vaza, ya. В комнате Ирины есть ваза. В комнате Рамона нет вази. Нет вазы. Вазы.
Ya, нет вазы. Karena vaza jadi yang vase. Хорошо, vas bunga 1. Berikutnya, Charles, yuk pilih. Yang Irena itu yang kiri kan Ibu? Yang Irena yang kanan, yang kiri Ramon. Oh, yang kiri Ramon. Kan kelihatan kamar laki-laki simple, kamar perempuan ada kaca, ada boneka. Oh ya. Verkomnate Irene, yes, Soviet apa nih? Soviet sih Bu. Sovieti berarti jadinya Oh, sweetie. ya Sovieti bunga. Sovieti. Verkomnate Ramona, нет Sovieti. Нет чего. Sweetie jadinya нет цветов. Oh ya, нет Sovietov. Ya, нет цветов. Tidak ada bunga-bunga ya, нет цветов. Так, хорошо. Berikutnya, Yolan, yuk. Verkomnate Irene, yes. Bentar Ibu. Karpet itu cover ya? Kavior. Kovior, tulisannya kovior. Kavior. Cover. Kavior. Ayo, gimana jadinya? Verkomnate Irene, yes, cover. Verkomnate caviar. Verkomnate Ramona, niet caviora. Nah, oke, tapi di sini yo-nya hilang, jadinya niet kavra. Kavra, iya, yo-nya hilang. Niet kavra. Tak, хорошо, молодец. Noli lagi. Nggak mesti di kamar Irena doang ya, ada di kamar Ramon juga bisa. Misalkan di kamar Ramon ada apa, di kamar Irena nggak ada. Tak. Verkomnate Ramona, yes, jeda. Verkomnate Irene, нет, едой. Нет, едой. Так, хорошо. Berikutnya, Charles. Verkomnate Irena, yes. Kalau kravats itu jadinya apa ya Bu? Kalau di genitif kan? Kravats akhirannya ada lunak. Lunak. Feminim. Berarti kravats ya? Feminim, di feminim. Jadi coba lihat di tabel ini. Kalau feminim akhirnya tanda lunak, dia menjadi I. Berarti kravati. Ya, niet ya, tidak ada ya. Coba gimana jadinya? Berarti verkomnate Irene, yes, kravat. Verkomnate Ramona, нет kravati. Нет kravati. Так, хорошо ya. Yolan. Verkomnate Ramona, yes, klep. Verkomnate Irene, niet kleba. Niet kleba, ya. Tak, verkomnate Irene itu juga masuknya pajes 2 ya. Di kamar siapa? Di kamar Irena. Di kamar siapa? Di kamar Ramon. Itu juga masuknya pajes 2 ya konjugasinya. Tak, хорошо. Noli, apalagi? Verkomnate Ramona, есть картина. Verkomnate Irene, нет картины. Нет картины. Так, хорошо. Charles, ada kursi, tuh ada sofa di kamarnya Ramon. Ada rak, sedangkan di kamar Irena berbeda. Oh, berarti verkomnate Irene, niet.
Terbalik, ada dulu, yang Stulov. ada dulu. Oh, yang ada dulu. Di kamar siapa ada? Vecumnace Irenei. Yes. Yes. Oh, kalau misalnya saya balik saja, Bu, bagaimana? Saya mau bicara kursi soalnya. Ya nggak apa-apa, di kamar Ramon dulu aja, bisa, nggak masalah. Vecumnace Ramona. Yes. Stul. Tak, stulnya satu, kedua. Oh ya, dua. Stul ya. Stul ya. Ya. A. Vecumnace Irenei. Nye. Vecumnace Irenei. Nyet. Stulii. Pakainya Yev, Nyet Stulyev. Yev. Iya, Nyet Stulyev. Stulyev. Oh iya, Nyet Stulyev. Karena dia laki-laki. Iya. Stulya, Nyet Stulyev. Tak, хорошо. Lagi, Yolan. Meja tuh di kamar Ramon ada, di kamar Irena nggak ada. Kalau Pajuska, Bu? Paduska boleh, bantal boleh, yang mana aja boleh. V komnace Ramone. Yes. Kebalik, Bu. V komnace Irinei. Yes. Paduska. A v komnace Ramona. Niet. Paduske. Nyet, Paduska, huruf K, 7 magic letters ke GH, ketemunya I. Paduskei. I. Paduska, kan huruf K di akhirnya. Jadi kalau K masuk 7 magic letters, jangan lupa. Selalu bertemu I, jadinya Nyet Paduski. Nah, хорошо. Sisanya dikerjakan di rumah ya, yang belum kesebut itu banyak. Ada rak buku, lemari buku, ada rak dinding, ada sofa, meja, kaca di kamar Irena ya. Ada kursi bertangan, ada boneka, sendal ya, pokoknya masih banyak di sini ya. Itu dilanjutin di rumah. Plus PR-nya berarti di buku pink. Buku pink halaman urok 14. Urok berapa? 14 kali. Sebentar, Pajesh. Tak. Di halaman 36 sudah buka. Halaman 36 operasinya 1 dan 2 itu Pajesh 2. Ya. Tak, sama sebentar. Ada lagi enggak? Kata benda. Oh. Halaman 46. Operasi 1 juga dikerjakan. Itu malah masuknya Pajesh 4 itu kemarin. Operasinya 1, halaman 46. Tak. Lalu operasinya 5. 6, 7, 8. Itu masih kata benda semua. Belum ada yang kata sifat di situ. Kebetulan ya. Tak, ya coba dulu itu ya. Oke, хорошо. Nanti pertemuan berikutnya baru kita lanjut Pajesh 2-nya. Tak. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Ya? Masih belum, Ibu.
Masih belum, oke. Di rumah berarti ntar diulang lagi ya, pajes-pajes yang sebelumnya. Jangan sampai lupa. Pajes 6, 4, sekarang 2 ya. Karena 2 masih panjang, kata sifatnya kita belum. Terus nanti angka juga masuknya pajesnya. Pajes 2. Jadi pajes 2 ini banyak ya. Хорошо. Tak, на сегодня все untuk hari ini sudah ya. Spasiba большое semuanya. Dan yang pasti semoga sehat selalu ya. Iya, Bu. Amin, Ibu. Ya, spasiba ya. До свидания. Спасибо большое. Большое, Ibu. До свидания. Пока. Пока, Ibu. Kakak.